Najčešći uzrok bolova u zglobovima, nogama ili rukama je upravo otok, koji se javlja kao posljedica umora usled dugog stajanja ili hodanja. Uzrok otečenih nogu najčešće je nakupljanje tečnosti u ovom delu tela. Uzroci oticanja mogu biti i hormonske promene, neki lekovi koje uzimate, prekomerna težina koja naravno smanjuje cirkulaciju krvi, proširene vene kao i dugo sedenje ili stajanje. Za početak je potrebno da u jednu šerpicu usipate 2 litre vode. Dodajte zatim jednu kafenu šolju opranog pirinča. Uključite da se greje, pa poklopite i ostavite da proključa. Kada pirinač proključa, smanjite malo temperaturu, pa zatim tako kuvajte nekih 10 minuta. Nakon toga ugasite pirinač, pa ga ostavite par minuta, samo malo da se prohladi i onda procedite vodu. Ovaj pirinač naravno iskoristite za jelo, a nama je potrebna ova voda koju ćemo ostaviti da se ohladi. Nakon što se voda lepo ohladi, sipajte u lavor, potrebno je da bude onako lepo mlaka, a zatim ćemo da dodamo i sodu bikarbonu. Dodat ćemo 2 kašike sode. Soda bikarbona ima antiinflamatorna svojstva. U kombinaciji sa vodom pirinča apsorbuje višak vode koja se nakupila u nogama. Ovo sredstvo protiv oticanja nogu također poboljšava i cirkulaciju krvi u pogođenom području. Potopite noge i malo ih i izmasirajte kako biste poboljšali cirkulaciju. Zatim ostavite noge u ovoj vodi dok gledate neku seriju, na primjer, ili film. Nekih 30 minuta bi bilo super. Obrišite stopala i osjetit ćete odmah znatno poboljšanje, odnosno neku lakoću u nogama. Namažite naravno posle toga hidratnu kremu, a još jedan način jeste da u malu činicu stavite 2 kašike pirinčane vode i 2 kašike sode bikarbone, pa dobro promešate i napravite pastu. Ukoliko baš imate problem i nemate vremena da držite noge u toj tečnosti, onda možete da namažete zglobove ovom pastom i da ostavite da odstoji nekih 20 minuta. A možete uraditi i jedno i drugo. Prvo kupku, a zatim ovo, pa ponovo oprati noge. I sigurna sam da će vaš korak biti mnogo lakši. A ja se nadam da će ovaj video biti od koristi. Puno vas pozdravljam. Ćao!